título é Introductie tot Introdução hormonen, aos hormônios, jouw voeding, sua jouw cyclus, seu jouw ciclo, kracht. sua força. Mag ik een applaus? Por favor. Ja. Good evening. Good evening. Goedenavond. It's not necessary to use the microphone. Can you hear me? Yes. Without microphone? Okay, that's nice. For me and my wife, it's a great pleasure be with you, Rosita, Astrid, and all the team. We are grateful. Nou, voor mij en voor mijn vrouw is het een genoegen om hier te zijn. Wat was het nog meer? En wij zijn dankbaar dat we hier kunnen zijn. Yeah. Yesterday we were with Rosita and her team and visiting Amsterdam. Gisteren waren ik en Rosita, wij en Rosita in Amsterdam. Yeah, it was a very nice day for us. It's the first time we are here in Holland or Netherlands. Het was een heerlijke dag. Het is onze eerste keer hier in Nederland. And this country is very beautiful. Het is een mooi land. Very Mooie mensen. and delicious food. Heerlijk eten. Dat hoor ik voor het eerst. So guys, now I'm going to change my chip. Ik ga mijn chip veranderen nu. I feel more comfortable speaking Portuguese when I speak about health. Als ik over gezondheid praat, dan voel ik me toch wat gemakkelijker als ik in het Portugees spreek. This is why, and now you can make an express course, Portuguese course, okay? Jullie echt expres Portugees leren. Ok, queridos, agora uma saudação em português. Para mim e minha esposa é prazer enorme estar com vocês. Lieve mensen, nu even wil ik jullie in Portugees begroeten. Voor mij en ook voor mijn vrouw is het een genoegen om hier te zijn. Assim que eu gostaria de conversar com vocês sobre a importância dos hormônios na nossa vida. Como é que eles funcionam? Qual a função deles? Ik zou wel tegen jullie willen vertellen over hormonen. En hoe ze werken, wat ze doen, wat is de functie van hormonen. E o que acontece quando eles não funcionam bem? En wat gebeurt er als ze niet werken? E ainda mais, o melhor, é o que fazer para que eles sigam funcionando da melhor forma possível. Nog meer en nog beter, wat moeten we doen zodat ze blijven werken? Hoe optimaal wij dat ook kunnen doen. Dus hoe beter, hoe meer, hoe beter. Para nós entendermos a função dos hormônios, eu quero convidar vocês para assistir a concerto. Om een beetje een beeld te geven van hoe hormonen werken, wil ik jullie uitnodigen om een video met mij te bekijken. Ja. Entendi. Het is een concert. But first of all, I will introduce you our family, okay? Om te beginnen wil ik wel mijn familie voorstellen. This is our family. As you suppose, Thomas, our son, and Thomas, ons kind. the lady in white is our De vrouw in wit is onze schoondochter. Jenny. Jenny. And the other is Julia. En die andere is Julia. And the dogs, Oli. En de honden. First one, yeah, Oli. Ollie, Oli, Louis, and Lilica. Louie en Lilika. Okay, so now I have another video. Do you know tomorrow? Ik heb nog een video. Morgen, Tomorrow night, Rosita, morgenavond. we have a raffle. Raffle. I will raffle. Een loterij, ja. I will raffle a place, a free week in our clinic in Brazil. Okay? No. It is very weak, this. It's very weak. I will raffle two. So,
2 weeks in Brazil, 2 weken in Brazilië. and you need to pay your ticket to arrive there. Je moet alleen maar jouw eigen vliegticket betalen. But in our clinic, all Maar in de free. kliniek, het is all in. Would you like to know? Yeah, yeah. Who would you like to? Die Okay. zou ik dat willen doen. I will show you our clinic. Ik ga jullie dat doen. What do you think? Wat denken jullie? Hoppa, eu vou pro sorteio, mãe. Imagine um lugar onde o tempo desacelera e cada instante é dedicado ao seu bem-estar. Seja bem-vindo à Clínica e Spa Vida Natural, um refúgio criado para transformar sua saúde, restaurar seu equilíbrio e renovar sua energia. Em meio a uma paisagem deslumbrante, você encontrará um ambiente acolhedor projetado para mudar hábitos e descobrir um novo estilo de vida. Somos muito mais do que um centro de tratamento. Somos um espaço de transformação pessoal. A Clínica e Spa Vida Natural oferece o que há de mais avançado na tendência mundial em cuidados com a saúde. A medicina do estilo de vida. Nossos programas oferecem uma experiência completa e personalizada, com hospedagem em apartamentos e chalés aconchegantes, alimentação saudável e saborosa, atendimento por uma equipe multidisciplinar composta por médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e educadores físicos. Além disso, nossos hóspedes desfrutam de um centro completo de hidroterapia. Você vai descobrir como os banhos de tronco, sauna, hidromassagem, entre outros procedimentos, podem revitalizar seu organismo e promover a saúde. A massoterapia vai ajudar você não só a relaxar, mas a aliviar dores e promover a desintoxicação do organismo. Tudo isso usando uma abordagem integrativa e personalizada, baseada nos princípios de quem nos criou e sabe do que precisamos para alcançar a saúde plena. Então, seja para relaxar, cuidar da saúde ou simplesmente se reencontrar, aqui você tem tudo o que precisa para se sentir bem, por dentro e por fora. Permita-se essa experiência única. Venha viver o equilíbrio na Clínica e Spa Vida Natural. Clínica e Spa Vida Natural, porque você merece o melhor. Wow. Who will win tomorrow? Okay. 2 of you will. I'm Twee van sure. jullie zullen wel gaan. Yeah. Dus 1 overigens voor haar. Okay. Now I'd like to show you the video to introduce you the importance, the relevance of the hormones in our body. Okay? Nu ga ik een video laten zien en dan kunnen jullie zien hoe belangrijk en hoeveel invloed hormonen op ons leven, ons lijf hebben. Hormones are substances that we need in few quantities. We hebben hormonen in kleine hoeveelheden nodig. Yeah. But these few quantities are very important. Maar de kleine hoeveelheden zijn heel erg belangrijk. Okay. Pay attention for the one instrument Let op één instrument. that will be, it will appear once or twice, Dat komt 1 of 2 keer voor. but it will make all the difference. Het gaat alle verschil maken.
Here. Ik kwam al 1 keer voor. Can you see? Hebben jullie gezien? Fez ou não fez diferença? Heeft het wel of geen verschil gemaakt? A 100%. Apareceu no momento correto e fez toda a diferença para que nós sentíssemos o que nós sentimos. Het kwam precies op het juiste moment. En dat deed wat hij moest doen, zodat wij konden voelen wat we dan voelden. Isso é a função do hormônio. En dat is de functie van hormonen. Ainda que seja em pequenas doses, Ook zijn ze maar een hele kleine dosis. faz toda a diferença. Maakt alle verschil. E... ok. Então, o nosso sistema endócrino... Dus hoe zeg je endocrine nou? Endocrine. Endocrine, toch? Ja, ons endocrine systeem. Ele funciona como uma grande orquestra. Het functioneert als een orkest. Aquele prato tocado Wat wij zo hoorden, era apenas hormônio. was het maar 1 hormoon. Mas todos os demais instrumentos Maar alle andere instrumenten eram hormônios também. waren ook hormonen. Eram substâncias que, às vezes em maior ou menor quantidade, vão fazendo com que tenhamos uma orquestra perfeita no corpo. Die waren ook hormonen die in kleine, grote hoeveelheden hun werk doen, zodat wij een perfect orkest in ons lijf hebben. Então nós temos uma coordenação. A coordenação ela é feita pelas glândulas. De klieren doen de hele coördinering daarvan. Isso. E depois a glândula ela precisa enviar uma comunicação. En dan, door de klier gaat er een communicatie. A função do hormônio é justamente essa. En dat is de functie van de hormonen. Ele leva comunicado, uma mensagem de lugar para outro. Brengt een boodschap van één plek naar een ander. Exatamente. Então, aqui o nosso hipotálamo. Dus de hypothalamus Hipotálamo e hipófise. en de hypophysis. E eu aponto para cá porque é a En ik wijs localização hier, want dat is waar ze mais zijn. ou menos aqui Het is no céu da ongeveer boca. daar, aan de bovenkant van ons mond. É aí que nós vamos encontrar o hipotálamo e a hipófise. Daar E vinden wij de eles, hypothalamus en de hypophysis. e eles fazem a regência En de ze todo o regeren sistema. een heel systeem. Então, pequenas, small changes can affect mood and energy levels. Dus kleine veranderingen hebben effect in onze gemoedstoestand en energie. E os hormônios são substâncias que podem ser lipídicas. Hormonen zijn stoffen die kunnen lipiden zijn. Isso. Lipids. Podem ser a base, como os esteroides. Ze kunnen ook steroid zijn. Eles são derivados do colesterol. Die komen van het cholesterol. Aham. Depois, os hormônios peptídeos ou De peptiden, proteínas. dit zijn proteïnen. Isso. E ainda tem aminoácidos ou hormônios derivados de aminoácidos. En de aminozuur of die enige die komen uit aminozuur. Quem sabe não precisamos gravar o nome de cada hormônio, We hoeven niet allemaal de naam van te weten. mas é interessante saber que muitas ações que nós fazemos no dia a dia influenciam diretamente isso. E a Silvana daqui a pouco vai falar sobre como a alimentação pode... Perdão, sorry. Ja, we hoeven niet allemaal te weten, maar het is wel belangrijk en interessant om te weten dat wat hier staat
heel veel effect heeft met wat we doen en op wat we doen op een dag. Isso. En Silvana gaat zo meteen daar meer over vertellen. Exatamente. Então, Dus wat is zij? vamos passar pouco mais. Ik ga even verder. Em relação às mulheres, Nou voor de vrouwen. uma vez que perdão, meninos, Sorry jongens. porque a gente vai falar pouco mais especificamente sobre a orquestra feminina. We gaan iets meer over de orkesten van de vrouwen hebben. Isso. Então a gente ali vê os principais hormônios que agem na saúde feminina. Dus vooral over de hormonen die bij de gezondheid voor vrouwen invloed op hebben. Apesar de que eu digo saúde feminina, Maar ook zeg ik gezondheid van vrouwen. is the same for us. Het is hetzelfde voor ons. The man. Ok? Mannen. The same hormones. Zelfde hormonen. Yeah. Então, aqui, estrogênio tem função de crescimento, Nou, Oestrogeen is função, om te groeien. ajuda a manter bom humor. Het helpt om onze gemoedstoestanden in stand te houden. Para as mulheres, principalmente, tem uma relação muito forte com os ossos. Maar voor de vrouwen is het specifiek belangrijk voor de botten. Aham. Depois, a progesterona, Progesteroon. ela também é chamada, olha que interessante, além da gravidez, Dus het is heel interessant. Het is niet alleen maar voor de zwangerschap. ela também é considerada o hormônio da tranquilidade, da Maar het is ook calma. voor het kalm, voor rust. Isso. E ela pode ter efeito muito, bom efeito sobre a tensão pré-menstrual En dat e o kan bij de sono. PMS en ook bij slaappatronen kan heel veel invloed op hebben. Ook goede effecten. A testosterona, função, libido e energia. Dus testosteron is voor seksuele drang van vrouwen en energie. Ook. E por isso ela nos dá tanto ajuda na motivação quanto ajuda também, como vocês podem ver, En zij músculos helpt bem wel. desenvolvidos. En de motivatie, maar net zoals we bij mij kunnen zien, echt goede spieren. E FSH e LH, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. En die hebben wij opgezocht en er was een folliculum, mensen van de gezondheidssysteem hier. Follikelstimulerend hormoon. Ja, folliculum-stimulerend hormoon en die andere was een Luteinizante. luteïne, ja. Yeah. Esses dois hormônios, eles são produzidos pela glândula hipófise. En die maken wij via de hypofysis. E eles é que vão ser os regentes da orquestra. En zij zijn de regisseurs van die orkester. Ok? Então, todos os caracteres que as mulheres e nós também vamos desenvolver, os Alles dat caracteres, vrouwen, maar wij ook mannen ontwikkelen. os caracteres sexuais primários e secundários Dus de primaire en secundaire seksuele eigenschappen dependem desse hormônio. zijn daarvan afhankelijk. Como curiosidade, Even alleen maar als bijzaak. caracteres primários, De primaire eigenschappen, nossas genitálias, daar zijn de geslachtsdelen. ok? Caracteres secundários, Secundair, a beleza feminina. dat vrouwen mooier zijn. Can you see? Kunnen jullie dat zien? Unfortunately, for us, Helaas voor ons, we don't have the same. wij hebben dat niet. Ok. Eu agora gostaria de me deter pouco mais sobre a saúde feminina, sobre os hormônios femininos. Ik wil even stilstaan bij de gezondheid van vrouwen en bij de hormonen van vrouwen. Meninos, quem aqui é casado, quem tem Wie is uma hier namorada? getrouwd? Wie heeft een vriendin? Ok. Wie Vou is dizer getrouwd? algo Wie para heeft een vocês. vriendin? Vou dizer algo para vocês. Ik ga jullie iets tegen jullie vertellen. Você não é casado
e nem namorado de uma pessoa que enlouqueceu. Je bent niet met een gekke vrouw getrouwd. En jouw vriendin is ook niet gek. São simplesmente variações hormonais. Ze zijn allemaal met de hormonen te verklaren. Dependendo da fase da fase do ciclo menstrual, Afhankelijk van waar zij in haar cyclus zit, nós vamos ter distintos comportamentos heb je verschillende gedrag van dezelfde vrouw. da mulher, da nossa parceira, da nossa Van jouw esposa. partner, van jouw vrouw. E dou um conselho: Ik ga jullie een advies geven. não tentemos ter razão. Probeer niet gelijk te hebben. Ela sempre tem a razão. Zij heeft gelijk. Então, queridos, na fase folicular, De eerste fase folliculair. apenas desce a menstruação, a gente pode dizer que aí já começa, a partir do primeiro dia de menstruação, Vanaf de eerste dag van de menstruatie, já começa a fase folicular primária. dan né, meu begint bem? al de primair moment van de folliculaire fase. Depois de 5, 7 dias, começa a fase folicular secundária. Na 5 tot 7 dagen, dan komt de secundaire folliculaire fase. E o corpo vai se preparando, o corpo feminino vai se preparando para liberar um óvulo. En de vrouwelijk lijf begint zich voor te bereiden om een eitje los te maken. Ja. Porque esse óvulo depois, ele será fecundado, poderá, melhor dizendo, ser fecundado. En die kan wel tot een babytje komen. Quando não acontece a fecundação, Als dat niet gebeurt, quando não acontece, então, de novo, de novo não, passa-se pela fase lútea. dan gaat je naar lutealfeest. Weet Ja. iemand dat? The influence of the hormone, the lutein is... Ja, de luteinfeest, dat is wel de lutein, ja. E quando não passa, quando passa por esse momento, se não houve fecundação, En dan na dit moment, als het niet tot een ei is gekomen, dus tot een vrucht, ja. o tecido interno do útero, chamado endométrio, Dan de interne kant van de baarmoeder, dus de endometrium, se libera. die laat zich los. E isso é a menstruação. En dat is wat menstruatie is. Alguns sintomas, já falando um pouquinho mais da menstruação e de tudo que está ao redor, Dus een beetje over menstruatie en wat dat rondom is. Dus een paar symptomen. alguns sintomas são, então, desde mudança de humor até problemas, sintomas físicos. Dus dat begint al met gedragsveranderingen en het gaat tot fysieke symptomen. E isso pode também impactar sobre a saúde reprodutiva. En dat kan invloed hebben op de vruchtbaarheid. E é por isso que é importantíssimo que nós prestemos atenção sobre En dat is heel belangrijk om aandacht te geven as nossas ações do dia a dia. aan wat wij iedere dag doen. What I eat, what I drink, Wat ik eet, wat ik drink, how I sleep, Hoe ik how slaap. I exercise me. hoe ik Or beweeg of niet. Tudo isso vai ser importante para que a gente tenha uma boa saúde reprodutiva, para que não tenha mudanças bruscas de humor. Dat is belangrijk voor de vruchtbaarheid. Dat je niet echt met jouw gemoedstoestand de hele tijd gaat schommelen. E diminua a possibilidade desses sintomas físicos. En dat wij de fysieke symptomen kunnen verminderen. Of voorkomen. Então vamos lá. Silvana vai abordar bastante sobre, hoje e amanhã, vai falar sobre a nutrição. Sylvana gaat heel veel zeggen vandaag en morgen over voeding.
Mas tem mais coisa. A Silvana também vai falar de sono. Maar er zijn meer dingen. Maar Silvana gaat ook praten over A slaap. Silvana também vai falar de exercício. En dan gaat ze ook praten over bewegen. E também vai falar de En estresse. dan gaat ze ook praten over stress. Eu só estou fazendo aqui o preâmbulo. Ik doe alleen maar het voorwoordje. Muito bem. E aqui eu quero contar uma história. Ik wil een verhaal vertellen. Que a história tem uma repercussão no nascimento de uma criança. En dat verhaal, het eind van het verhaal is dat een baby werd geboren. Porém, o paciente, meu paciente, não foi a mãe da criança. Maar mijn patiënt was niet de vrouw. Niet de moeder van het kind. Foi o esposo. Het was haar man. Ué. Bom, Nou, esse rapaz, chamado Eduardo, die jongen, die heette Eduardo. so you don't tell the name for anyone, ok? Zou alsjeblieft zijn naam niet zeggen, niet doorvertellen? Eduardo, ele se descobriu recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla. Nou, Eduardo had MS, múltiple sclerose. E ele buscou a clínica para um tratamento. En hij kwam naar ons toe voor een behandeling. Eduardo era a taxi driver, Hij was taxichauffeur. estava com sobrepeso por causa do sedentarismo e a má alimentação. Hij at heel slecht en hij bewoog voor hem eten, dan had hij serieus overgewicht. E quando chegou à clínica, chegou com a esposa igualmente sedentária e com maior sobrepeso que ele. En toen hij kwam, kwam hij met zijn vrouw. En zijn vrouw had nog meer last van overgewicht dan hem. En die bewoog nog veel minder. E durante a consulta, eles falaram que não podiam ter filhos. Tijdens de afspraak zeiden ze dat zij geen kinderen konden krijgen. E então nós prescrevemos um tratamento para o Eduardo. Dan kregen ze van ons voor hem een behandeling voorgeschreven. E o tratamento para esclerose múltipla incluía En de behandeling van multiple sclerosis exercise, had ook Plant- sport erbij, plant-based diet een plantgebaseerde dieet, e management of the stress stressmanagement e bom, e assim por diante. en zo nog meer dingen. Todos aqueles remédios Alle medicijnen que nós dizemos para aqueles que são da cultura adventista, dat de mensen die adventist zijn, die weten het al. 8 remédios naturais. De 8 natuurlijke medicijnen. In truth, they are nature, En in waarheid, ze zijn van natuur. but the results, the outcomes, Maar de resultaten, supernatural. ze zijn bovennatuurlijk. Ok? E assim o Eduardo começou a fazer o tratamento. Zo, Eduardo was begonnen met de behandeling. Controlou esclerose múltipla De MS werd gecontroleerd. e passei um tempo sem vê-lo, En ik heb hem een tijdje niet gezien. quase 2 anos. Bijna 2 jaar. Ele retorna à clínica, Toen kwam hij terug, magro, dun. a esposa magra, Zijn vrouw was ook dun. não tão magra porque ela trazia no ventre neném. Maar ze was niet heel erg dun, want ze had wel een buikje, want daar was een baby in. A gravidez dela foi efeito colateral do tratamento dele. Dus haar zwangerschap was een side effect van zijn behandeling. Só para dizer que o estilo de vida influencia nossos hormônios de uma maneira que nós não imaginamos que poderia influenciar. Dat is om te zeggen dat de manier waarop we leven heeft invloed op onze hormonen op een manier dat wij niet eens kunnen bedenken. Muito bem, mas eu não posso deixar de fora outros eixos hormonais que Maar nós ik moet temos. ook andere axes van hormonen ook benoemen. E aí eu vou ficar desse lado assim, não fico na sua frente. Ja, dat is goed. E então, aqui,
a glândula tireoide. Nou, dat is de schildklier. Tireoide tem uma função que é tremenda. Ela afeta do fio de cabelo até o dedinho pequeno do pé. De schildklier heeft effect op jouw haar, maar ook tot jouw kleine teen. Literalmente o fio de cabelo, porque, Letterlijk jouw haar. sobretudo nas mulheres, Vooral voor vrouwen. há desequilíbrio dos hormônios da tireoide tem como um dos primeiros sintomas queda de cabelo. Het eerste symptoom bij vrouwen is haaruitval. Depois, Daarna, nós temos uma outra glândula, um grupo, er is nog een klier. par de glândulas Er zijn een chamadas paar klieren. suprarrenais ou simplesmente glândulas adrenais. No idea. Suprarenal. Weet iemand dat? Over kidney. Telefoon. Bijnieren? Kijk, dankjewel. Bijnieren. Okay. Dit hebben we niet van tevoren gezien. In English or Dutch? Nee, Nederlands. Dutch. Oké. Nederlands. Bijnieren. Nieren rins. Ok. Depois, depois Dus daarna o pâncreas. hebben we de Isso. alveesklier. Isso. E hoje lá, participando de um podcast com a Rosita, En vandaag hadden we een podcast met Rosita. nós falávamos sobre a insulina Hadden we over e o insulina. metabolismo do açúcar, da glicose. En de metabolisme van suiker, van glucose. E o pâncreas, ele tem essa função de colocar, por meio da insulina, coloca açúcar nas células e por meio de um outro hormônio chamado... Dus die alveesklier die heeft de functie om suiker naar de cel te brengen. Dus ele traz para a célula, né? Ok. Ou, por meio de um outro hormônio, o glucagon, ele tira o açúcar das reservas e manda para o sangue. Of via een ander hormoon, glucagon. Glucagon. Dan heeft hij... Glucagon. Dan haalt hij gordura do açúcar. Tira o açúcar armazenado e manda para o sangue. Hij haalt suiker van de reserves van het lijf en dan brengt hij naar het bloedstroom. Exato. E depois a gente tem mais uma glândula, a glândula pineal, Dan hebben wij nog eentje. que fica Pineal. aqui atrás. En er zit hierachter. Isso. Pineappelklier. Pineapple? Ja. Jabakashi. Jabakashi, ja. Pineapple plant. Sounds like pineapple, but it's pineapple. Pineapple, ok. Ok. Essa glândula é responsável pela produção de melatonina. En dat is de klier die melatonine A produceert. Silvana também vai falar dessa bendita melatonina. En Silvana gaat ook over de melatonine praten. Tá bem? Porque ela vai dizer cobrem dela que alimentos é que podem ajudar no sono. Jullie moeten haar herinneren, want zij gaat wel vertellen welke voedsel moet je hebben om beter te kunnen slapen. Muito bem. Mas voltando agora para o aparelho reprodutor En feminino, nou terug naar het reproductieve systeem van vrouwen. somente aqui para vocês verem como é que funciona. Alleen maar voor jullie om te zien hoe het werkt. Sim, aqui a gente tem o útero. Dat is de baarmoeder. Aqui a bexiga. En dat is het blaas. Isso. Aqui, tudo isso é a vulva e En dat is de canal vulva. aqui dentro, esse canal, a vagina. En de kanaal is de vagina. E os ovários Daar zijn de eierstokken. e as trompas ou tubas uterinas. Wat is Tá het certo? verschil tussen de eierstokken en de... De eileiders, ja. Então, como vocês estão lendo aqui, a produção dos óvulos, tá certo? E também dos hormônios estrogênio e progesterona vão depender dos ovários, sob a ação daqueles hormônios chamado FSH Dus die FSH e
L e LH. En de LH, die zijn verantwoordelijk voor, die zorgen ervoor dat de eierstokken produceren de estrogeen en de progesteroon. Exatamente. Agora, interessante, só como curiosidade, En nou alleen maar om jullie nieuwsgierig te maken. esses hormônios sexuais são produzidos a partir da testosterona. Die seksuele hormonen komen uit testosteron. Então a mulher, ela não consegue produzir seus hormônios sexuais femininos sem a base da testosterona. Dus een vrouw kan zonder testosteron haar seksuele hormonen niet produceren. Exato. E algumas coisas fazem com que a mulher tenha problema nisso. Como? En sommige dingen maken dat vrouwen problemen daarin hebben. Tanto o sobrepeso quanto a magreza excessiva, Dus vrouwen die ver bovengewicht zitten, maar ook ondergewicht. no caso de pessoas que têm distúrbio alimentar, como anorexia, Mensen met problemen met voedsel, like anorexie. Dus na mulher com anorexia, voor vrouwen met se cessa a anorexia, menstruação ainda que esteja em idade fértil. dan stoppen ze met menstrueren, ook zijn ze nog een vruchtbare leeftijd. Porque depende de gordura. Want dat is afhankelijk van vet. E assim como o excesso de gordura, En ook net zoals te veel vet, vai funcionar como uma outra glândula endócrina. en te veel vet gaat ook werken als een extra Produção de hormônio. klier die ook hormonen produceert. Então, por isso é importante manter, de novo, o estilo de vida saudável. Dus nogmaals, daarom is het belangrijk om een gezonde levensstijl te hebben. E os hormônios, eles vão tocando essa sinfonia de maneira distinta desde a niñez, desde a infância, Dus die hormonen die gaan in de orkest spelen Até- al vanaf de kinderjaren. até a fase adulta ou a fase pós-menopáusica. Dus tot na de menopauze. Isso. E o estrogênio e progesterona, eles têm uma função até aqui. En de progesteroon en de oestrogeen die hebben tot daar wel invloed. Na verdade, até aqui, porque Eigenlijk tot daar. não me parece idosa, né? Zij lijkt me niet heel erg oud. Dus ja, tot de laatste. Então, incluamos essa moça aqui também. Dus zullen we daar haar ook bij doen. Mas a partir daqui, esses dois hormônios vão declinar, Maar vanaf daar gaan die twee hormonen wel naar beneden. como nós vamos perceber. Tá dan certo? zien we het. Então, algumas coisas importantíssimas só para fazer revisão. Dus Ok? nou een paar dingen alleen maar voor jullie om echt te onthouden. Primeiro, hormônios são Dus hormonen zijn messengers. Boodschappers. mensageiros, Não, mas como eu quero aprender. boodschappers. 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 Status. Boodschappers. Ok. Stop even goed. It's easier talk about hormone. En maar straks falar de hormonen. Sorry, het is makkelijker om over hormonen te praten. Então, essas são coisas importantes para a gente ter em mente, não é? Dus dit is wel belangrijk hormônios, voor ons om in gedachten te houden. hormônios são mensageiros, regulam humor, regulam peso, regulam sono e regulam fertilidade. Dus hormonen zijn boodschappers. Ze zijn belangrijk voor gemoedstoestand, gewicht, slaap en vruchtbaarheid. Bom, em outras palavras, regulam a vida. Dus ze gaan jouw hele leven controleren. Depois, os hormônios necessitam estar em equilíbrio. Ze moeten ook in balans zijn. E como é que a gente equilibra? En hoe doe je dat? Estilo de vida. Lifestyle. Ok? Mas eles podem entrar em desordem, em distúrbio. Ze kunnen ook niet meer geordineerd zijn. En dan heb je storingen. E aí a gente precisa aprender a escutar o corpo. En we moeten leren om naar ons lijf te luisteren. Tensão pré-menstrual muito forte. PMS, als het heel erg heftig is. Cansaço extremo.
vermoeidheid, als het ook heel uma erg extreem is. ansiedade sem limite, Of dat mensen anxiety, dat mensen... Ja, nou niet per se angst, maar... Hoe zeg je? Anxiety. Angststoornis, ja. ok. Bom, tudo isso pode ser indicativo de que há desequilíbrio hormonal. Dat kan allemaal een teken zijn van hormoondisbalans. Quem sabe eu fale nesse momento para alguém que está dizendo eu tenho todos esses sintomas. Misschien praat ik tegen iemand die zegt, ik heb dat allemaal. The solution is En dus de oplossing pay is, attention to the lifestyle you have. let op je lifestyle. Ok? This is the action. Dus die actie. Hay que comer bien. Je moet goed eten. It's okay. Bom, you understood. Je moet goed eten. Necessitamos de movimento. We moeten bewegen, echt goed bewegen. Necessitamos dormir. We gaan goed slapen. E necessitamos manejar o En estresse. we moeten stress onder controle houden. Então, eu quero mostrar um pouquinho mais aqui. Olhem, a Ik wil een heel klein beetje aan progesterona, jullie laten zien. a progesterona como hormônio da tranquilidade. Progesteron is de kalmeringshormonen. Aqui, os 30 dias ou os 28 dias do ciclo menstrual. Dat zijn de 28 dagen van een cyclus van een vrouw. E aqui a progesterona. En dat is progesterone. A fase, meninos, escutem, contem os Jongens, dias. luisteren. Tellen. Contem os dias. Tel de dagen. No primeiro dia Dag 1. que as meninas menstruaram, Als zij menstrueren dan. não tem calma nenhuma. Er is geen kalm. Mas segurem firme, Maar hou vast. porque a calma chegará. Want dat komt. Mas vai chegar a partir do 14º dia. Maar dat is na 14 dagen. Vai durar uns poucos dias En dat duurt maar heel even. e a calma vai embora de novo. En dan gaat de kalm ook weer. Ok. Bom, queridos, vejam. Os hormônios, eles impactam diretamente sobre o humor e podem dar uma cara alegre ou triste. Hormonen hebben heel veel invloed op ons en over de gemoedstoestanden. Dat kunnen ons blij of verdrietig maken. Olha só, 2 vezes mais chance de desenvolver depressão durante a transição hormonal. 2 keer meer risico op depressie gedurende de transitie van de hormonen. E as mulheres que sabem manejar bem o estresse, que levam um estilo de vida adequado, elas melhoram em 75% o seu humor. Vrouwen die wel weten hoe ze stress moeten managen, hoe ze goed moeten eten, dan verbeteren ze 75% hun kans op een gezonde leven. Mas não me perguntem como eles encontraram 75%. Maar vraag me niet hoe zij bij 75% zijn gekomen. Muito bem. Aqui, deixa eu passar. Deze is niet belangrijk. Falar um pouquinho sobre a testosterona na mulher. Ainda Maar que daar wil ik een heel klein beetje- pequenas quantidades. Dan wil ik een beetje praten over testosteron in vrouwen. Ook is het in maar heel kleine hoeveelheden. A testosterona traz energia. Testosteron brengt energie. Ajuda nas ações, na Helpt proatividade. Helpt in actie en proactiviteit. Logicamente, nos relacionamentos. Ook in de relaties, dat is logisch. E na alegria. En in het geluk. Pouca quantidade, como eu disse, é como aquele prato que tocou na orquestra. Het is net zoals de orkesten. Een Foi kleine só um hoeveelheid. pouquinho, Het was mas maar heel fez klein toda a beetje. diferença. Assim a testosterona para as mulheres. Een kleine hoeveelheid, maar maakt alle verschil. En zo is de testosteron ook voor vrouwen. E caminhando já para o final, En dan kom ik al tot het einde. os hormônios também podem favorecer o estresse. De hormonen zijn ook goed voor stress. Lógico que tem gatilhos externos. We hebben ook externe factoren. Gatilho externo, liberação de cortisol. Ook cortisol. Depois,
se esse estresse ele é prolongado, Als we lange termijn stress hebben, nós vamos encontrar que houve uma disrupção hormonal, um distúrbio, dan hebben wij een storing van de hormonen. e que afeta vários hormônios. En dat heeft effect op heel veel hormonen. Assim como os hormônios, eles em desbalanço podem levar a estresse, o estresse também pode trazer desbalanço dos hormônios. Dus op een manier kunnen de hormonen die niet in balans zijn zorgen voor stress. Maar dan kan stress ook zorgen voor hormonen die gebalanceerd zijn. Die niet in balans zijn. E aí, aquilo que eu já tinha falado, mas agora detalhando um pouquinho mais, os sintomas vão aparecer. Maar nu in detail, de symptomen, ja, die komen voor. E aí a gente vai encontrar alguns aliados. En nou hebben we een paar vrienden. Quem gosta de fazer exercício? Wie vindt sporten leuk? Ok. Quem não gosta? Wie vindt het niet leuk? Ok. E quem não... Bom, e teve alguém que não sabe se gosta ou se não gosta. En wie vindt het wel of niet leuk? Wie vindt helemaal niks? Mas deixa eu dizer para vocês, comer pode ser um prazer, Eten kan ook een plezier zijn. mas é uma necessidade. Maar het is iets dat we nodig hebben. Sem comer, não podemos viver. Zonder eten kunnen wij niet leven. Outro dia vi numa reportagem alguém que achava que fazia fotossíntese como as plantas. Ik had een tijdje geleden iemand gezien die dacht dat hij fotosynthesis kon maken, net zoals planten. Ficava o dia inteiro ao sol e disse que não iria mais comer. En hij was de hele tijd zo in de zon en hij zei, ik ga niet meer eten. E what do you think? Wat denk je dat gebeurd is? The outcome? De resultaat? Dood. Ok. Então, a mesma coisa para o exercício. Het is precies hetzelfde met sporten. Exercício não importa se eu gosto ou se eu não gosto. Het maakt niet uit of ik wel of niet It's leuk vind. necessary. Het is noodzakelijk. Oh, sorry. It's necessary. Então, não preciso gostar ou desgostar do exercício. Ik hoef het niet leuk of niet leuk, wel of niet leuk te Eu só vinden. necessito realizar. Ik moet het gewoon doen. Ok? Muito bem. Olha só. O Let op. exercício, ele é superior na liberação de endorfinas à yoga. A yoga aqui vai produzir... A gente tem um nível de cortisol. Daar zijn de cortisol levels en de... Wat was die andere? En de endorfine levels. Isso. Per sport. Endorfina é um outro hormônio fantástico, produzido pela glândula hipotálamo. De endorfine komt van de hypothalamus. Het is geweldig. Het is fantastisch. É o hormônio da esperança. Het is de hoophormoon. Assim como Silvana, me ajuda. O hormônio da alegria. Net zoals de blijheidhormonen. Silvana, help mij. Serotonina. Serotonine. Então, a serotonina é o hormônio da alegria, do prazer. Serotonine is van blijheid, van plezier. Dopamina é o hormônio da recompensa. Dopamine is van reward, van beloning. Ja. Comi algo. Ik heb iets gegeten, ja. Esse é dopamina. Dat is dopamine. E endorfina é o hormônio da esperança, não é? En endorfine is van Viver hoop. com confiança. Leven Ok? met vertrouwen. Olha o que faz o exercício físico. Exercício físico desperta esperança em nós. En kijk wat sporten doet. Het brengt hoop in ons. Quando chegam pacientes lá na clínica cheios de humor depressivo, ansiedade, estresse. Als mensen naar ons komen met anxiety, stress, depressief, dus komen cliënten bij ons in de kliniek. Nós indicamos, além da comida, exercício. En wij zeggen, je moet je voedsel aanpassen, maar ook je moet sporten. E a pessoa diz, não, mas eu não consigo nem sair do quarto, eu estou deitado, tem 3 semanas, eu vim para cá para melhorar. E eu digo, sim, esse é o remédio. En ze zeggen, nou, maar ik kan het niet, want ik zit al 3 weken in bed.
En ik kwam hier om beter te worden. En zei, ja, maar dat is een medicijn. E é a coisa mais incrível do mundo, que após apenas uma semana, Hij zei, het is wonderbaarlijk dat na slechts 1 week nós já vemos grande diferença naquela pessoa. wij zien een groot verschil op dezelfde persoon. Simplesmente porque comeram bem e se exercitaram. Gewoon omdat ze hebben bewogen en goed gegeten. E, logicamente, usaram todos os outros remédios. En Die logisch, Deus ze hebben deixou. ook die andere medicijnen die God heeft voor ons gelaten, dat heeft hij ook gebruikt. Aqui, o sono é importante. Desde que Silvana e eu chegamos aqui a Portugal e agora aqui Holanda. a Holanda, Slapen is wel belangrijk. Sinds dat wij hier zijn gekomen, eerst in Portugal en nu in Nederland. em Portugal nós estávamos 4 horas à frente. Então eu ligo lá para casa e digo: Oi, eu estou no futuro. In Portugal zijn we 4 uur voor. Dus belde ik thuis en zei, ik ben in de toekomst. E agora aqui na Holanda estou 1 hora a mais no futuro. En nu ben ik nog 1 uur in de toekomst. E então eu tenho ido dormir. A gente não, bagunçou pouco o nosso sono. En nou, ons slaappatroon is verstoord. Mas quando a gente quer viver aqui? Maar wil je hier wonen? Ou se a gente se acostuma e vive aqui, ou volta ao país e não se acostuma mais. Não. Hij zei, of leven we hier en dan gaan we hier ook aanpassen. Of gaan we terug? Nee, dat willen we niet meer. Nou, grapje. E daí se acostuma. O sono para nós, ele vai ser como the reset. Slapen is de reset. Ele é quem vai fazer com que a gente tenha, quem sabe, o balanço de todos os hormônios do corpo. Slaap brengt alle hormonen in het lijf in balans. Por isso é necessário que a gente durma pelo menos 7 a 8 horas por noite. Daarom is het belangrijk dat wij tussen 7 en 8 uur per dag slapen. Muito bem. E, bom, mas não é só isso. Maar het is niet alleen maar dat. Vamos... eu já falei sobre isso daí. Daar heb ik al gezegd. Isso, mas aqui agora, mais uma vez, conselhos práticos sobre a saúde hormonal. Praktische tips voor jouw hormonengezondheid. Tudo isso é importante. Dit is belangrijk. Ok? Sorry. Tomaat. Tomato. Yeah, but this artificial intelligence. Het is een tomato volgens AI. So, all these pictures are intelligence. Artificial intelligence. Yeah, in AI. Okay? So, Dus de tomaat is pink. Ging het om. queridos, chegamos ao final. Lieve mensen, we zijn tot het eind gekomen. O nosso corpo, ele é interconectado. Ons lijf is helemaal geconnecteerd. Dus Quem sabe pequenas diferenças em alguma coisa, em alguma substância, kleine verschillen en kleine delen over stoffen podem fazer muito na nossa saúde ou na nossa doença. kunnen heel veel voor onze gezondheid, maar ook voor onze ziektes doen. Eu posso dizer que hoje, consciente ou inconscientemente, Ik kan zeggen dat vandaag, bewust of onbewust, nós estamos plantando saúde ou doença. dat wij iets aan het planten zijn. Of gezondheid of ziekte. O que você quer plantar? Wat wil je planten? A resposta com certeza é óbvia. Het antwoord lijkt mij duidelijk. Eu termino com um versículo bíblico. Ik eindig met een vers van de Bijbel. Nesse versículo bíblico que se encontra
no Evangelho de João, Dus in Johannes, Jesus diz o seguinte: dat is wat Jezus zegt. Eu vim para que tenham vida, Ik ben gekomen opdat zij leven hebben in overvloed. e a vida abundante, em abundância. Esse é o plano. Esse é o plano do Criador para a nossa vida. Vida abundante. Não é existência, é vida. Dat is juist het plan van de opschepper voor ons. Het is niet alleen maar om te leven, om te bestaan, het is om te leven. Em português, quando alguém faz aniversário, In het Portugees en in Brazilië, als iemand jarig is, quando nós cantamos Happy Birthday, nós